বুশকাংনি 23 জুন 2023 সাল মারিব কাইসা কতরখে ব্লক ডেপুটেশন রেনানি বাগৈ 26 আশারামবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সি খুয়াই চাম্পা হাওর হাতিও হাতি আওয়াইমুং আওয়াই খালাই লেখা তিপ্রা মথানি খুয়াই পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বরঙ্গনা ত্রিথিত দেববর্মা ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত দেববর্মা ব্লক প্রেসিডেন্ট সপির দেববর্মা পশ্চিম চাম্পাছড়া বিসি ভাইস চেয়ারম্যান মানব দেববর্মা ব্লক কমিটি মেম্বার মনোরঞ্জন দেববর্মা তেইব গুবুন আদংশ tamni bagai tini o champar hati onorok ai mung khlaika tibra mothani kuleno hamba tini media partu tuno tini o champar hati panna khlama ga kaisuna bini karon sung 23 tariko tini tulasugor adi pologo sung kaitha devotion klanai tini 26 asanbari constituency tibra mothani sute aro haimajanai tini LOP tini leader of opposition tini sar borongorang niwas sar Paimajanai sini edisi habang ko abu iam total nai sini asal bari halal ni sini MDC eba iam sini sarono to ko bobo sunga to Paimajanai ajaga sunga dino 23 tariko sini sugur adi ko kasia kotor kan deportation banyak ada deportation no dino sini o sampah hatio sung kasia hati coba hati panda sung klaimanengo sung hati panda klaimanego sung abuna saraya nayo tini o deportation no sung tini main nahar mungkai camu tunai tini lama angtu tini tuyung tu tini karen tu apro no tui sung tini adini deportation tunai sung ngoro saimana karena tini maximum tini EDC area o sung lokas home pagi angin o karen sung sana saimanu kintu hanya ningkai bul hanya sung abo saimia tam bagai apa hayo tek kaisa enggak kamu EDC area dukun apa do saimanu tini lama bulu lama hanya apa tino sung bukan gino tini deportation nai tebo komo tongol tebo komo itu tino sung tini deportation nai deportation no tini gino sung tini o sampah hawar hatio kaca hati panda klaimani sung tini o hati pando Paimajo pika an ini political district ni working president Yusuf Deborma te an logi tongo tini 26 asal bari constituency tini block president tini borongona Omit Deborma te komite Deborma te Paimajo kya tini leader department leader tini borongona Miru Deborma te tongo tini monitoring committee ni vice chairman borongona Manav Deborma te board committee ni president dok borogotongo te YTM ni block president tini borongona sapir apa ke tini orang Paimajo pika apno tini paithago kok tongnai sung busang 23 tariko tini o sabis asro barani lukoro eba jono sadron dok sung tini mantai sokeno manna bagai sung tini o deportation Paimajo sung oro kono rashti eba election eba MLA eba MDC manna bagai ya obong gai tini girirok sung tini mantai sokai manna bagai tini o deportation Paimajo awon bagai logo khorsa eba khormukai Paimajo na bagai sung tini o tini hati soba Paimajo bisuti sung norma pawung manengo Sinero pada hati soba tini panda Paimajo posisiongka ekono ko kita mengenai punya karena itu waktu oleh tuai jadi edisi ini jadi di pramota kebajikan kamu jadi edisi habang tahun tu kalau develop di kalau kamu saya bah sinema dari contoh dunia kan ini apa jadi lokoro apa di tahu pokok apa kue tunggu apa karena itu semua mereka Simona, jadi central government boleh, jadi bahasa, jadi budget dah busuk saya, itu busuk mana, awak sekarang saya kena naik, jadi tu lah agak awak nak kena, jadi Simona, central government boleh, jadi bahasa, jadi budget mana kai, kai, 26,000 kopi berapa kayu, awak tu lah Simona, 26,000 kopi itu jadi ada apa busuk saya, awak tu Simona berapa? Busuk Paimajo semua program busuk 600 kopi aja makro. Koi 26,000 kopi, koi 700 kopi. Mereka turun jadi kalau sekarang tu jadi 30% jadi mana kata? Ya kan jadi edisi bahasa itu bahasa. Jadi 30% ya kan semua 100% jaga 30% jadi busuk mana kaya busuk kamu pakai itu mana busuk? Tu 8,000 থেকে 9,000 kopi cuma mengerti ya siapa? Itu 8,000 থেকে 9,000 kopi mana pada jaga atau busuk mana? Makro 600 kopi
চিনি যে মানে চুকাই চুনাই দি যখন তে এলসি এরিয়া হাবি থাকে ন চিনি লামা নেই দুটো সব বাহাই এলসি এরিয়া হাবে লোগো জুন চিনি লামা বহ হাই তুলু গলো তুন গাড়ি গুড়া বাইক সাইক জুন গল গনি বাহাই আবার জুন সাইমানো লামা তুন লুই তুলা লামা হাবকে সাইমানো অবা এলসি এরিয়া খাওয়া কানা হলে জুন সাইমানো তুই লোগো বাহাই ন জুন তুই লোগো লুই তুনা ন কেতি মাইয়া জুন লু খানা गोबां थाग्रा जुदि बै ब्लक जे ब्लक डेपुटेशन जों टाउननि बागै दिना जों डेपुटेशन लिरनानै नांगौनि कारन नंगौ जोंनि बिसिओ जोंनि मनिटरिं कमिटि दं एडिसि हाफा जोंनि मनिटरिं कमिटि दङ एप्रुभ खालामनाय दङ बिसिनि सामथांगनि बागै थियाबा सुनुखारो समस्त मिनि ब्लक থেকে যা পঞ্চায়েত বা চিনি বিসি বা মনিটরিং কমিটিও চিনি কিছু যে দাবি দেওয়া তোমার মানথাই সবটাই তোমার কিন্তু অব নিয়ম মাফিক বা রুল মতে কিন্তু চিনি পঞ্চায়েত ব্লক থাকি সবইয়া जों नायखा जों नुखा जे अबहायके যদি সঙ্গী থাকার থাকায় তিনি যারা পাবলিক তিনি জনসাধারণ যারা তিনি মাননী বা মানথাই দंनाय বা মাননী প্রয়োজন বড় যে মাননাनै দंमोन কিন্তু মানিয়াनै थाङो তিনি गोबां সমস্যা दङ তিনি কি প্রাথমিক गोबां সমস্যা दङ মিনিয়ানি गोबां সমস্যা दङ जों मोजाङै তিনি थांनानै लड़ाई थांनानै लड़ाई তিনি दङ जों मानथाय सप्ताहनिबो जों मानै जों थाङै थानानै अलामावबो जों बे साबजाक जों गोबां नुखा फेरा जों थानानै मुसुमु जोंनि ब्लक থেকে आबहावाखौ जे लामा अर्थाखौ गोसार थांगौ ঠিক मानथाय बर'खौ मानियानि बागै जों डेपुटेशन खालामनाय जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां दैनि प्रब्लेम दं जोंनाव दै दङ जों दाबो दै गाहाम मानैया दै गाहाम आखुबैया अबहाय अबस्थायाव जों थानाय दङ दिनै जेबो जेब्ला जों थानानै फाइनालि जों सोंनानै थांनानै बानायखौ बाजाराव फाइनालि बानायखौ बानायनि हस्पिटालाव जों थांनानै बानायखौ थांनानै फाइनालि बानायखौ जोंनि गासै लामा दङ गाहाम लामा दङ কিন্তু जोंनि जे गामि ओनसोलनि जे लामा अरायनि थाखाय जतन'ते काखौ खालामनो नुनो जों खेताव आलि सानो पाइखौ दाखाय दाबसे आल बानायनाय दं কিন্তু अबहाय जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि जे कन्स्टिट्युएन्सिबो अबहाय जोंनि जारा जे माइ खालायनाय तान देवानि हिंगाय चिनि तिप्रासरमनि पाब्लिक जे प्रेजेंटरी तमनि चिनि इनकाम अपॉर्चुनिटी को नगरै कोरिनाय रगो ना पारफेक्टली एजुकेशन सिस्टम करै जोङो दाना कलेज 12 किसा परि थाखाय ना जों मजबुरि बागै बायरे थांनो अपॉर्चुनिटी किसासो इनकाम माने जों मा थांगौ मजबुरि जों नार्सिं मा थायो बिएड थायला थांगौ दुइनि रेस्टुरेंट पे थुरानि थांगौ सिकिउरिटी गार्ड दंनानै मा खालामो ती तामजों नाहारमो राजनीति केनो पासो दुइखौ इन्टारेस्ट सेक्रेटारियेट कमनो मा थानाय जों तामजों ओ जागाव तिप्रासार किसा साइ जमानि बागान किजे मिजा थायो बन्दन नाहर लुन किजे मिजा मानो ते बसर वाकैना थौ किसा मिजा कृषि घाट किसा मिजा खैले मानो आफे चलनाय दङ केबो इंडस्ट्रियल डेवलप करै केबो जॉब सर्विस पारफेक्ट लिखरै गा गा राजनीतिक तिनि ब आलिया मोटा तिनि ब खायना रियाफो आगो साइतावा जोंने जो 75 बছर दं ताबो पासन निउइ सुनो मिसिल खाय बुलाइमान केस हेरो रपति मान पाइला गले दुनिया आबो जे ताबो पक गदे गदे साया प फरमनाय तिनि तो खना करे रियल पक कमनो पपुलेशन ब गोबां सुनो राजनीतिक बर उइक खयो जे मेन कारण नाबनो जाते कायसे बुलायो केस चालायो सुनो काहामवान सुबुता मानथुन
आधार स्टेट थगागता मुंगनाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करनाय यूपीएससी एंट्रेंस क्रैक खानाय नीट एग्जाम दिनाय टीसीएस खानाय यूपीएससी about IPS doctor engineer IIT आदि रखाय बौनि एम तेबरक IIM आना मैनेजमेंट ऑफ हाई गोबां अपॉर्चुनिटी मानो बसि न जागा आदि बगलि इंडस्ट्रियल डेवलप खरै समावनो मुभमेंट खायनाय और जागाव किसा बिसा जे बसरा कायसा फसल खाय सोमपा जे आसुना नायो आबाद साथे साथे जे दिब्र बेंगल सिंपाय मा परिनायखौ ओंखाय सुंना फायनाय जरांगले खाहांवान सुबिता मानसो होने नायका स तकिसनो आं जे चेक पुलिस जे ताबुरन तंमानि ड्राग्स अब्रमा साराय गोबां जागाव तामा जे कोनो जागाव थांनानै जेनि जे सेबक खायनाय पुलिस दक्ष गान्जा रक्ता फैबांखौ ओंखाय ड्राग्स जतखौ एडिसि आमफ्राय हाबै बिजनेस खाय तमानि आबो हंगारखाय कासुइ मायाखौ आबता हारमोबा माने रियेल और जातिगत रियेल आबो जागाव सालिया आबो करे ता खायवान सुखाय पलिटिकेलि जों जोंनि बर'फोरनि बर'फोर डेपुटेसन दिवैनि कप नारिगेखै जों जायफोर बिहुनो अगरनाय तारिख दिनै 26 आसामबारिनि मिथिंगा खरजाक जों कायसा बतरमा ब्लक डेपुटेसन दङ ब्लक डेपुटेसना जों जत ताकु गुबु अपरा तकरा माथानि समान जतरा नामनि सुबा चौथे भाई मादांगा बागै जों बेतन न पाजावो जाहाथे आदिनो कायसा करे आबै नगो खरचा करने के थायै तिनि ब्लक डेपुटेसन उपस्थित जाने बागै जों नायो बेसांदिनो तिनि जे माथाय सप्ताय गतिके मानो तंतावा तंसिरि माथाय जों आवरनो नाहारे आवजा जों ब्लक डेपुटेसननि इस्यु